हेलो फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मैंने केमती अच्छा आशा कर प्रभु जगन्नाथ कृपा आप निश्चय भल थे आम आज पिकनिक बुलिया जाऊँ एवं दिन 8टा आम अंशुपा बुलिया जाऊँ आपण मो सहित भिडियो जोड़ी होकर रुहतु देखिए आपन भिडियो निश्चय इंटरेस्टिंग लगे चलतु स्टार्ट करेंगे आज ब्लॉग। आम ए घर पाखु बाहर आम झील मैंने गाड़ी आगे बस गाड़ी आम जाऊँगी ए देखो सब आम फ्रेंड्स मैंने आम बहुत दिन पर भेट हो तेणु आम सब टे खुशी मजा करुचु माने आम 8-10 वर्ष है कहीं भेट हो नथिलु समस्ते जेझा काम सब एनगेज थे एथर सब भाविले आम गोटे प्रोग्राम करवा पिकनिक करवा तो आम सब मिसिकी जाऊँ सब ये गाड़ी भर सब फटो फटो उठाऊँ सब कथा पकई सब हसा हसी होती तापर आम सकाल आज बाहरी आसलु माने 8टार आम बाहरी आसलु कहीं किसी टिफिन भी कर नथिले तेणु आम सब बाहर किनिकी नहीं आसुँ रास्तार गाड़ी अटकई खाऊँ इडली पूरी बरा सब किना होगी आसी समस्ते जा इच्छा से सब नहीं खाऊँ तब देखो ये आम गाड़ी चलला दी साइड्रे गछ गुड़ाक बहुत सुंदर लगुच आम ए जा सिंहनाथ पहुँचीगलु माने सिंहनाथ ठाकुर पाखे आम पहुँचीगलु आम के चलिए जावाक हम पार्किंग सुविधा था महानदी चलिए महानदी महानदी साइड सब देखो के बाली मैंने आम से पहुँचिकी आम गरम लगे कौन आम ए कोल्ड ड्रिंक पीचु माने पहुँचिकी भारी गरम लगे देखु आखपाख माने सब दुकान बजार बस बहुत गहली थिला माने परिवेशटा बहुत सुंदर लगुला माने महानदी तले जो बाली सब सैंड पड़ी ब्रिज है मुझे फास्ट टाइम देखुची माने पूर्व मुझे आसी नथिली फास्ट टाइम देखुची ए जो ब्रिजटा है माने सेटा आगु गले कंटिन्यू बड़ तो गाइस एबे हमें पहुंच गलु सिंहनाथ रे ये गाड़ी रहिले ये समस्ते पीऊँगी कोल होल्हे की चल चलिका सियाड़े जीवु आईटा देखो केते बड़ ब्रिजटा ये तले ये सैंड अच्छी आईटा ब्रिजटा अच्छी ना पूरा से जो पहाड़ देखा जाऊँगी पूरा एकदम सियाड़े जीवु ये पछरे मामा आसुची देखा जाऊनी मामा टिके आसो यारे एने पूरा लंबा चलिया पड़ो बस से जो पहाड़ देखा जाऊँगी से कौन अच्छी मामा सिंहनाथ अच्छा मंदिरटा ना तो मंदिर पहाड़ सेपटे अच्छी ना पहाड़ कटिकी अच्छी ना ठाकुर पहाड़ ऊपर ब्रिज महानदी ऊपर ब्रिज ओइना को पूरा ऊपर को जा बोधे सीढ़ी है कौन बोधे पाँच है मुझे फास्ट टाइम आसছি मु जानने हाँ मंदिर आउ चल चलिका जीवा यहाँ पूरा ब्रिजटा अच्छी सेपट देखो और चारिपटे महानदी ऊपर ब्रिज है महानदी माने पानी बन्या आसले कि सुंदर देखाउथबो आम ए चली चली ठाकुर पाखे पहुँचलु ये ठाकुर पाखे आम पहुँचलु आ देखो मोटा माने ये मुझे पहुँचिकी मत जमी फिल लगिला जे मु ओटी आसिक पहुँचुची माने बड़ बड़ गछ सब देखिए बहुत ही सुंदर लगिला आ सब दुकान बाजार सब बसची आ साइड देखो ये सब दुकान बाजार बसची मत ये पहुँचिकी पूरा फिल है ओटी जमी बड़ बड़ गछ थाए सेमती मत देखिए ये फिल है मैं आसिकलु मंदिर को यहाँ मंदिर देखो सिंहनाथ ये देखो सिंहनाथ बोर्ड लगी मंदिर यहाँ मंदिर देखो बोर्ड रे लिखा है सिंहनाथ रहा को देखी ठाकुर को आसवा ठाकुर को देखिकी आसवा तापर किनिया कौन जाऊँ मंदिर चारिआडे बुलिकी देखा देखी कलु बहुत ही पुराना मंदिर थिला माने देखा भल लगुला ये ठाकुर पाखक ए जावाक बाहरचु तेणु गोड़ धोईकी ठाकुर पाखु आसलु ये सब लाइन भी बंधाई माने बहुत भक्त आम भाया बहुत भक्त भी सब जा पहुँची और समस्त लाइन बांधि आम भी जाकि लाइन बांधिकी ठिया हेलु आम सांग मैंने आगे टे से गले आम पछरे टे लाइन बांधिकी ठिया
ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମାନେ ଭିତର ଗମ୍ଭୀରା ଆଉ ସବୁ ଏଠି ଘଣ୍ଟ ଫଣ୍ଟ ଲାଗିଛି ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ସରୁ ରାସ୍ତା ଥିଲା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ, ମାନେ ଜଣେ ଲୋକ ଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ବାହାରିବ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ଥିଲା ମାନେ ଭିତର ରାସ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର ଆଉ ଦେଖିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କେବେ ଆସିନଥିଲି, ମୋର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲି, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁ ଏଠି ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା। ଏଇଟା ବଡ଼ମ୍ବାଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖି ସାରିଲୁ, ମନ୍ଦିର ଦେଖି ସାରିଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆମ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ମାନେ ବଡ଼ମ୍ବାରେ, ସିଂହନାଥଠୁ ବଡ଼ମ୍ବା ମାନେ ପଛୁଆ ରହିବ। ବଡ଼ମ୍ବାରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଖାଇବାର ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଛି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ଜଣେ ଏଠି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେଇଠି ସବୁ ଖାଇବାର ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ଅଛି। ଏପଟେ ହାତୀ ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଏଠି ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ହେଲେ ସବୁ ହାତୀ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଖାଇବା ଦିଆଯାଇଛି ନା? ହଁ ନାଇଁ ଏ ବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପିକନିକ୍ ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ଜାଗା। ତାଙ୍କର ଏଠି ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାସ୍ର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ କ'ଣ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଖାଇବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କରିଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିବାକୁ ଟାଉନରୁ ଆମକୁ ଏସବୁ ଜାଗା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ, ଗ୍ରୀନେରୀ ପୁରା ଯେତିକି ଲାଗି ପୁରା ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍। ଆଉ କିଛି ଆମକୁ ରୋଷେଇବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏଠି, ଆଉ ନ୍ୟୁ ଇୟର ରୋଷେଇବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏଠି, ଯାହା ଅଙ୍କଲ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା। ମନା ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ଆମ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଖାଇବା ଏବେ ବଢ଼ା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଇଏ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସାଲାଡ଼ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ରୋଷେଇବାସ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ରୋଷେଇବାସରେ ପୁରା ଏନଗେଜ୍। ଆଉ ଏମାନେ ବି ଏଠି ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ବି ଟେବୁଲ୍ ଚେୟାରର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ମାନେ ତଳେ ବସି ଖାଇବା ବି ନଥିଲା, ଟେବୁଲ୍ ଚେୟାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ପରିବେଶ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଇଆଡ଼େ ମାନେ ଖାଇବା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ଟେବୁଲ୍ ଚେୟାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସତରେ ବହୁତ ହିଁ ମାନେ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମାନେ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେମୋରେବୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଆମର ଖାଇବା ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ପେଟେ ଖାଇସାରିଲୁ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ଗଲୁ ମା ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏବେ ଆମେ ମାନେ 5ଟା ବେଳୁ ସେଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଟିକେ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ପୀଠ। ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ ମାନେ ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ମାନେ 15-18 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଭିତରେ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲି। ତେଣୁ ଏବେ ମୋତେ ମାନେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଆଉ ସେତେବେଳ ସମୟ ଏବେ ଭିତରେ ବହୁତ ହିଁ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ମାଆଙ୍କ ପୀଠ। ଆଉ ମୋତେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମହାନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଏବେ ଏ ଯେଉଁ ନନ୍ଦୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶିବ ଠାକୁର, ଏଇଟା ସବୁ ଏବେ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଠି ଝିଅ ଯାଉଛି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଠି ମା ମାନେ ଦୁର୍ଗା ଅଛନ୍ତି ଭଟ୍ଟାରିକା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଏଠି ଶିବ ଠାକୁର ନୂଆ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏ ମା ଭଟ୍ଟାରିକା ସବୁବେଳେ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ପାଖରେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ସେ ପାହାଡ଼ଟି 7 ଭଉଣୀ ରୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତିନି, ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ କେବଳ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ଭିତର ଗମ୍ଭୀରା, ମା ଏଠି ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ମାଙ୍କର ଏବେ ଆଳତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଆମେ ଆଳତି ମାଙ୍କର ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ